Goeiemôre. Want ek net hoor of almal se klank reg is. Goeiemiddag, kan julle my hoor? Goeiemiddag, kan julle my hoor? Kan ek net 'n aanduiding gee of hierdie hard genoeg is? Dit klink so, nee, ek gaan net weer 'n bietjie hier afdraai want hier so suis, kan julle my nog hoor? Miskien moet julle net daai agterste deure vir ons toemaak asseblief. Kan dalk help. Want ek net hoor of almal se klank reg is. Almal se ore getuit. Goed, hierdie is vir my vreeslike ongemaklike klas, want dit is vreemd. Julle kyk nou so hier af onder toe en ek kyk op boontoe. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek weet nie. Ek weet nie of dit julle gaan wees nie. Ons is besig met die adolescent. Ons het 'n bietjie gehardloop daardeur. Ons is besig met sosiale, emosionele ontwikkeling. Ons kyk na persoonlikheid, ons het gister daarmee begin, en ek gaan vandag veral ook kyk na identiteit, en ons gaan spesifiek kyk na gender, né? Julle het 'n artikel vir my gelees. Okay. You do what you do, just check in with me. Okay. So, ek gaan vir julle vra om miskien julle slides te gebruik om notas op te maak of ander notas. Ek beskou nogals hierdie gedeelte van ons werk belangrik selfs vir die toets. Want ek dink dit is miskien 'n deel van die werk wat 'n klomp goed bymekaar trek, rakende sosiale ontwikkeling en persoonlikheid, spesifiek ook identiteit. So kom ons kyk net, hier is jou bronne, ek het dit al met julle bespreek. Ons bly by adolessensie. So baie van die goed wat ek oor praat, is goed wat jy na enige ontwikkelingsvlak toe sou kon trek, maar ons praat spesifiek oor hierdie goed binne adolessensie, omdat dit te maak het met 'n ontwikkelingstaak. Wat is 'n ontwikkelingstaak? Dit is amper soos 'n tipe van 'n opdrag. Opdrag klink dalk nou is nie heeltemal die regte woord nie, maar 'n tipe van 'n oriëntering waardeur 'n kind, 'n mens tydens 'n sekere ontwikkelingsfase van sy lewe moet deurbeweeg om dit te kan oplos. In hierdie geval is dit om 'n tipe van 'n identiteit te vestig. As ons praat van identiteitsontwikkeling binne persoonlikheidsontwikkeling. En die teenoorgestelde van dit sou wees natuurlik identiteitsverwarring. So dit is 'n taak wat hy moet oplos. Ja. 'n Bietjie harder. Yes, julle, ek wonder of ek nie hierdie moet aansit dan nie. Maar daai ou gesuis is nie lekker nie, nê.
harder praat. Goed, ek gaan my bes te probeer. So kom ons kyk net na identiteitsontwikkeling binne adolessensie. Ons sê dit is 'n belangrike ontwikkelingstaak. So ons verwys na ontwikkeling van die identiteit. Yes. Moet ek eerder hierdie ouetjie gebruik? Goed, kom ons kyk. Dan kan ek seker hierdie. Dan moet ek nou heeltyd so staan. So as ek so staan, kan julle my hoor? Is dit? Ek wil nou net nie so staan die hele tyd nie. Goed, kom ons probeer weer. Dankie. Ons gaan dit regkry. So identiteitsontwikkeling gaan oor die ontwikkeling van identiteit teenoor identiteitsverwarring. Goed? So dis wat ons bedoel met ontwikkelingstaak. Dit is amper 'n tipe van 'n opdrag waardeur adolessente op 'n baie natuurlike wyse beweeg. Waar vind ons hierdie goed in die literatuur? Julle sal al gehoor het van Erik Erikson, 'n ontwikkelingssielkundige wat hom absoluut toegespits het op ontwikkelingsfases en ontwikkelingssielkunde as sulks. Nou wat is identiteit? Nou identiteit kan natuurlik dui op persoonlike identiteit. Ons kan praat van groepsidentiteit. Maar kom ons kyk na 'n breë definisie van identiteit en dit het te maak met jou bewustheid as mens. Jou bewustheid wat jy het van jouself. Van jouself in terme van jou onafhanklikheid, jou uniekheid, dit wat jou maak. Om by daai punt uit te kom waar jy, kom ons noem dit 'n stabiele identiteit ontwikkel. Iets wat miskien 'n kernaspek van jou ontwikkeling of jou funksionering word. En dit gebeur veral tydens adolessensie. Jy moet reeds basiese vertroue hê. Nou wat is hierdie wat ek nou sê? Dit het te maak met menslike basiese behoeftes. Ons het gepraat van binding. Al hierdie goed gebeur tydens binding. Basiese vertroue, autonomie, wat is dit? Wat is dit as ek sê jy Good afternoon. Hallo. Good afternoon. Demalang, Mulweni, Sabona, goedemiddag, allemaal. Quickly, just the usual thing which you should expect by now, which is a reminder of the online test, which closes tonight at 11, right? Remember, you have 5 online tests for this module, 1 every week, until the end of the module, and if you miss the deadline for any one of those tests, then you actually cannot write the exam. I have sent emails to everybody who has not yet completed that test. Remember, it closes at 11. If you have not completed it, that means you are out of the course. So please go and complete that test now. The other test that you are aware of is what? Which happens? Wednesday, what time? 5:30. You received an email, once again, about where to write. Go check your email. If you haven't received the email, go onto Sunlearn, click on, news forum, and there Alex has sent a message that explains who writes where, in which venue, which building, okay? You have Alex, you've been divided into 3 groups according to surname. You have to go to the venue specified for you. Otherwise, there are not going to be enough seats, and that's going to be a big problem. There was a hand. Somebody wanted to ask something? Yes. There's another online test opens today as well. And the other online test opens today. Yes. So as the one closes, another one opens. The new online test that you have to complete in the course of this week will then be on, I think, on the stuff that we're busy with at the moment, on how do we know anything, right? So on solipsism and skepticism. All right.
right, so we're carrying on. We are now busy with, we just started touching on the question of how do we know anything? And what did we see? What are all the ways in which we can acquire knowledge? Wat is al die maniere waarop ons kennis kan opdoen? Through our senses, through what else? Yes? What you are told by others, what you have read, what you have thought, right? What you have, what you remember. So, your sensory experience, what you learn from books, from movies, from other people, and of course your own thoughts and memories. But what did we see is the problem here? In trying to figure out what of all the things you know is actually reliable. What is the problem? Wat is die probleem daarmee om te probeer bepaal van hoe weet jy dat alles wat jy weet betroubaar is? How do you know all these things? So you acquire knowledge through your senses and through what you read and so on, but what? What turns it into knowledge? Yes? Your mind, thank you very much. Yes, right? It is your mind that interprets what hits you through your senses, what turns the scribbles on paper into words that you can read and then transform into knowledge. It is your mind that enables you to have any thoughts at all, right? Now, what is the difficulty here, in other words? So it is your mind that enables you to know anything. And why is that a problem? The problem is that everything I know has been formed through my own thought processes. Right? Alles wat jy weet jy deur middel van jou eie denkprosesse. Right? You can't know something if you have no mind, right? Or if your mind has gone awry, you confuse your wife with a hat and so on. Everything Kan julle my hoor? Hallo, hallo. Is dit reg? Okay. Kom maar gereed. Ek's gereed. Okay. Hallo almal, my naam is Ilse. En dit is my geboortenaam. Ek is horend gebore. En soos ek groot geword het, was ek horend, maar toe ek 9 jaar oud was, het ek my gehoor verloor. My ma het my geroep, heeltyd my geroep en ek kon haar nie hoor nie. My pa het vir my ma vertel hy dink dat ek doof is en my ma wou dit nie glo nie. En
my ma kom toe na my toe en sy roep my. Sy tik my op die skouer en sê kom hier. Maar ek kon haar nie hoor nie omdat ek my gehoor verloor het. So 'n paar maande daarna het ek en my ma na die hospitaal toe gegaan en ons het die hospitaal toe gegaan en toe ons by die hospitaal aankom, het ek en my ma gesit en ek het gesit en my ma het met die dokter gepraat terwyl ek gespeel het. My ma het my toe geroep en ek het na hulle toe gegaan en my ma het my geroep en eers het ek gesê nee, ek wil nie gaan nie en toe sê my ma nee, dis okay, jy kan kom en toe sê ek my ma ja, maar die dokter gaan vir my 'n gehoorapparaat wil insit. Dis my ma nee, dis okay, kom. En toe luister ek by ma en ek gaan toe na my ma toe en ek gaan in die dokter se spreekkamer in. En soos ek vir almal kyk, sien ek die verskillende apparate wat daar was. En ek gaan sit en my ma sê toe vir my, maar onthou, as jy iets kan hoor, dan moet jy jou hand opsteek. Toe sê ek, okay, ek sal dit doen. En die dokter sit toe die gehoor die earphones op en ons sit toe en ek kon toe die dokter sien deur 'n deurskynende glasvenster. En die dokter sê toe vir my, is jy reg? En ek sê ja, ek is reg. En ons sit toe en ek kalmeer en sodra ek iets gehoor het, het ek my hand opgesteek. Ek het geluide gehoor en dan steek ek weer my hand op. En wanneer ek niks kon hoor nie, dan het ek niks gedoen nie. Maar as ek dan hoor ek weer harde geluide en dan steek ek weer my hand op en na die tyd het die dokter my ma gesê ja dat ek het gehoor verlies, maar gelukkig kan ek lippe lees en ek kan so klein bietjie hoor. En ek wou nadat ek huis toe gegaan het my ma en my familie en almal bespreek oor wat om te doen. My ma het vir my gesê gevra of ek gehoorapparaat wil hê. Toe sê ek ja, ek wil want ek wil hoor. En my ma sê toe okay. En so 4 maande daarna, okay. Okay. Ek's reg. Okay. Okay. Hello everyone. My name is Imran and this is my sign name. I am going to sign about how I played when I was little. I was born deaf and my parents thought that I was hearing, but the doctors told my parents that I was deaf because I couldn't hear. So as I grew up, my parents were very sad about that. And when I was one year old, I went for tests and for hearing tests, and they said yes, that I am deaf. So my parents supported me, and they were willing to support me. And I went for therapy, and I went for different stuff. And then after 3 years, they wanted to test if my hearing improved again. So, but my hearing only got worse, and I became fully deaf. So then I went to Delabat school for the deaf, and when I was 5 years old. When I arrived there, I learned how to lip read, and I tried to lip read and to improve my skills in that, and now I can do it, and I'm very surprised about that. Now, when I was in grade 1, I didn't want to go to a deaf school. I went to a hearing school because I could understand that better. So I was in that class, and I was in a hearing school, but then unfortunately I failed. So I went back to Delabat school, and I was there, and I accepted to be there. I did grade 1 again because I failed grade 1 in the hearing school. Luckily, when I went to Delabat, I passed grade 1, 2, and 3, but in grade 3 I was a little bit, I saw the communication wasn't that good because the language was very difficult, the maths, because I couldn't communicate with a hearing
other hearing children in the hearing school. Okay, ek dink dit daar 'n bietjie verkeerd getalk.